Ayan po, kakain daw po kami sa Boss Pares. Ano masasabi mo? Ano ba to? Kakain ka o manlilibre ka? Bot sir. Bot? Libre pa ka. Oo, manlibre daw siya. Dito po kami sa Boss Pares. Oh, mura siya oh, tinan mo. Silog meal. Bang silog 79.95. Chichabos silog, 59. Corn silog 79. Maling silog 59. Anglong silog 69. Lechon silog 99. Ayan guys, so mura. Nandito mayaman. Andito po kami sa may Mayaman Street, Poblacion. May sisling din sila guys. Oh. Ayan o. Oh. Sisling.